Guys, itong pangmalakasan na motor, oh. Talagang ano? Talagang matikas na ano to. Karga. Talagang kamadang malulupit, oh. Talagang guys, yung kamadang malulupit to, guys. Veterano to, guys, oh. Oh. Eh, veteranong ano, nagkakarga, oh. Oh, tingnan mo, oh. Ito nga, veterano yun, oh. Talagang ano, ang galing, oh. Veterano, ah. Oh, tingnan mo, oh. Talagang ano, parang motor mo, parang van na. Tutulungan kita, guys. Hi guys. Hi guys. Galing talaga maghahagis ng tali. Magaling magkamada, guys. Galing kamada, oh. Galing na. Hi guys. Lupit mo gano. Ayan. Oh. Ayan. Ayan ang gusto ko yung ano. Ayan, oh. Galing magkamada, guys. Oh. Oh, okay na. Sakto, ah. Guys, oh. Guys. Oh. Ayan ang kaibigan ko, guys. Best friend ko yan, guys. Magkamada, oh. Oh, luwit. Yan yung best friend ko, guys. Oh. Nakita mo naman magkamada, guys, oh. Talagang ano, veterano talaga, eh. Tumanda na dito sa ano, Raon, eh. Oh. Veteranong veterano. Oh. 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 Gate cargo. Ang galing. Parang nangihina ka, pre, ah. Hawakan ko pala. Uy. Uy, sana all. Okay. Okay na? Oo. Dito. Oh. Ayan. Oh. Okay, sana all. Talaga. Yes, may pang soft drinks tayo, guys. Huh? Kung magbibigay ng 500.